Isang Pilipinong boksingero ang muntikan ng hindi makalabas sa Australia matapos nitong kalabanin ang isang veteran Australian champion sa mismong teritoryo nito. 10 rounds. Corners. Bakit nga ba humantong ang ganitong senaryo sa ating kababayan na tila hangad lang naman ay mauwi ang panalo sa ating bansa? Again, Magali going on the count. Referee stops the fight. Sandeep going in with a flurry. Magali not able to seize it. It breaks apart. They go in again for a flurry. Oh! Crowd is coming alive. Alive. The crowd is going ecstatic. They want to see more of a brawl here. 1-2. Sandeep going in with the attack. Magali not able to seize those. And I'm assuming you're the same too. You're enjoying this too. Sa daming boksingero ngayon ng ating Pilipinas, marami na ang makinikilalang may mabibigat na kamao. Isa na rito ang Pinoy na si Carlo Magali. Marahil karamihan sa inyo ay hindi kilala ang boksingerong ito. Isa lang naman siya sa mga Pinoy na dumayo sa Australia na hindi naalis sa isipan na tumatak ang pangalan sa mga Australiano. Matapos mawalan ng buhay ang kanilang kababayan na si David Brown Jr. Tama kayo nang narinig mga boss na walan ng buhay ang Australianong ito na magharap sila ng Pinoy para sa bakanting IVF fan Pacific sa Super Featherweight Division, na kung saan samut-sari ang mga mensahe sa ating kababayan na may paglalagyan ito. Dahil noong nagharap itong dalawa ay sikat na sikat itong si David Brown at tinatawag pa nilang itong superstar ng kanilang bansa. At lamang na lamang sa kartada pa lamang itong si David Brown, meron itong kartada na 22 wins with 8 knockouts at wala pang talo. Samantalang itong Pinoy na si Carlo Magali ay may kartada noon na 18 wins with 8 knockouts at meron 7 talo. Nang patunugin na ang bell para sa unang round, lamang na lamang itong Australiano. So confronting is the final round. We can Kahit sa sumunod na ilang rounds ay pumapabor ang score kay David Brown. only show you the first few seconds. Kung pagmamasdan may katangkaran ito sa ating kababayan, ngunit hindi naman pataasan ng labanan, kundi palakasan ng suntok. Sumapit ang 8 rounds, pinakita ni Carlos ang mabibigat nitong suntok at pinaulanan ng walang tigil itong Australian fighter. What happened to him was no accident. He was beaten to death in the boxing ring. As you'll see for yourself, it was entirely avoidable. We've got a boxer here who's been knocked out. Davy's family were all there that night. Brother Tommy was in his corner assisting the trainer. David Sr. was Davy wins the early round 6. He's struggling. Death never gets easier. In the 11th round, with a broken hand, Davy 15 seconds after the round is supposed to have ended, he takes another flurry of heavy blows. The referee pushes Tommy out of the ring and Davy is pulled to the centre. The neurosurgeon who investigated believes by now Davy is concussed. But no one, the ref, his trainer, the doctor, nor ringside officials intervene. So confronting is the final round, we can only show you the first few seconds. To stop the fight. Start of the final round sounds, Davy is struggling to get back to his feet. His corner is stalling for time. I knew that he was hurt, but I didn't realise how bad he was hurt. Matapos ang laban ay meron hindi kaayang-ayang nangyari sa Australian fighter na si David Brown Jr. 3 oras pagtapos ng laban ay isinugod sa ospital ang Australian fighter matapos makoma ay nalaman nagkaroon ito ng pagdurugo sa utak dahil sa malalakas na suntok ni Carlos Magali. Dahilan para bawian ito ng buhay matapos ang 4 na araw.
Nabalita ang pangyayaring ito sa Australia, pati na rin ang pangalan ng ating Pinoy. Napakalungkot para sa pamilya ni David Brown ang pangyayaring ito at sinisi ng pamilya ni Brown ang referee at nakaantabay na emergency doctor sa laban. Dahil malaki pa sa sikat ng araw ay sa round 11 pa lamang ay hindi na kaya makipagsabayan ng Australian fighters sa Pinoy, ngunit hinayaan lang nila ito ipagpatuloy hanggang sa round 12. Hindi nga masaya itong kababae natin na si Carlos Magali dahil hindi gantong panalo ang kanyang gusto at masawi pa ang kapwa niya boksingero. Ito ang viral true story na nabalita sa South Korea. Kung ganito ang magusto mong panoorin ay sakto ka dahil itong video na iyong mapapanood ay hango sa totoong buhay. Noong 2007 buwan ng Mayo, inorganisahan ng Gwangjingu Whole Soul ang bakbakan ng dalawang boksingero, Philippines versus South Korea. Dinagsa ng mga libu-libong mga Koreano ang kanilang pambato at halos magsiksika na ang mga ito mapanood lang ang laban ng kanilang kababayan. Sa una ay hindi alintana ang kasiyahan ng mga taga-suporta nito. Masaya sila at excited na mag-umpisa na ang laban. Planchado na ang laban na para bang pinagsandukan ka na ng pagkain at kakainin mo na lang. Ganito kasi yan kung pagbabasihan ng kartada ng dalawang boksingero. Ang ating kababayan na si Michael Correa ay super underdog sa laban na ito. Pangatlong laban pa lang ito ng ating Pinoy at unang dayo sa baluarte ng kalaban. Kumbaga sobrang pressure ang nararamdaman at kaba. Dahil kung meron The Monster sa Japan, meron din noong halimaw na pinagmamalaki ang mga Koreano. Complete package kung tawagin nila ito. Bukod sa may undefeated record, all straight knockout, sa madaling salita ay lahat ng laban nito ay tulog ang mga inaabot ng kalaban sa unang round pa lamang. Upang bigyang katotohanan ng bidyong ito ang mga bossing, balikan natin ang laban na kung saan nagpataas ng balahibo sa mga Koreanong nakapanood ng laban. 시작이 됐습니다. 송일우와 마이클. 마이클 코리아 지금 선수 상당히 상체 움직임 멋있지 아, 레프트 않습니까? 맞았습니다. 빠르죠. 자, 마이클의 레프트 훅 좌우 펀치. 네, 푸덕이 좋다 보니까 들어가는 공격 들어가는 시간도 굉장히 빨랐어요. 자, 오늘 좀 차분히 풀 필요가 있겠습니다. 네, 잽을 치면서 나와줘야 자, 되겠죠. 코너 쪽에 몰려 있는 송일우. 자, 상대를 정확히 봐줘야 됩니다. 마이클 코리아 선수. Sa umpisa ng round, pinakitaan agad ng mabilis na galaw nitong ating kababayan, ang Koreano. Halos mapasandal ito agad sa lubid habang inuupakan ng malalakas na suntok ni Gabayan. 잽으로 응사를 해야 되는가? 네. 자, 지금은 이 마이클 코리아. 이기게 되면 저것도 경고를 주죠. 네. 자, 들어가다가 송일우 클린치했습니다. 지금 라이트 마이클 어퍼 올린 코리아 초보는. 선수의 힘이 좋기 때문에 송일우 선수가 지금 힘에서 밀리고 있어요. 네. 자, 연타 치고 나오는 마이클 코리아. 자, 큰 걸 치면 안 됩니다. 짧은 거를 쳐줘야 됩니다. 상대의 펀치를 이제 역이용할 수 있는 푸덕이 우선 송일우로서는 필요하겠죠. 그렇습니다. 푸드옥에서는 지금 자, 코너 자, 쪽에 한번 송일우가 몰아봐야죠. 밀고 있습니다. 오늘의 네 번째 경기 3점 참 レフ 랩도 좋습니다. 들어갔어요. 랩도 좋습니다. 자, 지금은 마이클 코리아의 왼손과 송일우의 레프트 단발이 이제 교체가 됐습니다. 지금 송일우 좋았어요. 라이트 가볍게 풀어야죠. 들어오기 때문에 충분히 그걸 볼 수가 있거든요. 네. 맞습니다. 라이트 맞았어요. 그러나 다운 선수가 계속 이런 식으로 나온다면은 후반에 체력이 분명히 떨어질 수가 있습니다. 6라운드 푸덕을 빨리 가져가는 선수는 복부 공격으로 좀 힘을 빼놔야 돼요. 그렇습니다. 이제 바디가 송일우 랩도 좋습니다. 힘을 빼야 됩니다. 중반 이후에 송일우 선수의 펀치 좋습니다. 1라운드가 끝났습니다. 쉽게 들어올 수는 없어요. 그렇습니다. 공격거리가 답답해지고 공격 공간이 없어지는 거죠. 네. 지금 자, 리빙 랩도. 좋았어요. 좋아요. 자, 라이트 훅으로 약. 이제. 네. 거리 맞지 않았. 신 강국이죠. 그러면 그가 그것을 그 펀치 허치는 마이클 코리아. 지금 랩트 들어갔어요. 선수가 이제 인파이터로서 송일우 선수가 접근전에서도 좋은 펀치를 내는데요. 그러나 괜찮아요. 마이클 카바도 코리아. 좋고. 같이 나가줘야죠. 그렇죠. 거리가 조금 짧았습니다. 송일우 짧은 거 내보내야 됩니다. 또 떨어집니다. 가볍게 던지고 있는 송일우. 자, 펀치에 조금 더 체중을 실어서 체중 이동이 돼야 됩니다. Napansin nyo ba agad mga bossing na hindi maibaba ng kalaban ang dalawang kamao nito?
at tila nag-aantay lang ng tiyempo sa ating Pinoy na halatang natatakot ito. 지금 마이클 라이트 코리아 슈퍼 좋았습니다. 선수가 상당히 위력을 발휘하거든요. 네. 거리를 내줘서는 안 됩니다. 상체 송이로 접근전 랩터퍼 자, 좀 좋았어요. 예드런 펀치 송이로 좋았습니다. 저렇게 마이클 라이트! 코리아 선수의 송이가지 않는 송일이 선수예요. 우리 나이 20살 침착한 송이로 선수의 모습입니다. 자, 앞면이 커버 조금 앞면이 조금 위긴 했는데 열렸어요. 네. 그런데 전원 펀치를 계속 허용하면 안 안 되죠. 됩니다. 네. 자, 밀어붙이고 있는 자, 짧은 거 마이클 한개 코리아. 내보내야 됩니다. 때로 클린치가 필요하겠습니다. 송이로 거칠게 밀어붙이는 마이클 코리아. 랩통 좋았던 송이로. 자, 이번에 이제 한번 힘을 모았죠. 한번 들어가 봐줘야 됩니다. 자, 자세 역전이 됐습니다. 송이로. 이 마이클 코리아의 지구력이 체력이 어느 정도까지 갈 것인가 여기 관건이라는 생각도 좀 드는데요. 그렇습니다. 송이로는 오버페이스를 할 필요가 없어요. 그렇습니다. 지금 현 상태로만 유지해 준다면은 네. 스태미나에는 문제가 없을 것 같아요. 2라운드 끝났습니다. 그러다 보니까 팬들도 굉장히 손에 땀을 쥐는 그런 모습이죠. 3라운드 시작 송이로. 지금 상대 선수가 스탠스가 빠르게 들어가 준다면은 상대가 뒷걸음질 치기가 어렵습니다. 네. 저렇게 스탠스입니다. 네. 자, 가벼운 펀치를 던지고 있습니다. 송일이 선수의 체력 관리가 오늘 관건입니다. 네. 자, 안면 쪽 Patuloy pa rin si Kabayan sa kanyang mabibilis na atake. Medyo iniba ni Michael Correa ang kanyang diskarte mula sa pag-atake sa muka, katawan naman ng kanyang punteriya. 다시 한번 주의를 받았던 마이클 코리아. 경기 중에 부상을 당한다는 것도 그날 경기의 운이거든요. 네. 부상은 없어야 됩니다. 마이클 코리아가 이제 알려지기로는 이제 랩트 훅이 특히 그런 선수인데 상당히 동작이 크기 때문에 그것만 잘 피한다면 저기로 충분히 좋은 경기를 할 수 있습니다. 그러나 상대 선수를 제대로 못 보면 네. 첫 번째 감기는 그만큼 좀 각이 좀 넓다는 얘기인데요. 그렇습니다. 송일이 선수가 조금 쉬어갔죠. 네. 이제 힘을 좀 내야 될 것 같아요. 자, 피하는 자세에서 마이클 코리아 펀치 복부 쪽. 자, 짧은 걸 한번 정확하게 한번 들어가 봐줬으면 좋겠네요. 습니다. 그렇습니다. 항상 우리가 강조하지만 원투가 선수의 원투가 상당히 이제 힘이 빠지다 보니까 네. 속도가 늘어졌죠. 3라운드는 1, 2라운드와는 조금 개의치 않을 개의할 필요가 없어요. 그렇습니다. 네. 송일이 선수 자기 페이스를 잃지 그럼요. 않고 차분하게 경기를 끌어갈 필요가 있죠. 자, 돌아서면서 옆구리 공격해보고 있는 마이클 코리아. 사실 공간 활용을 그 마이클 코리아 선수가 좀 많이 하고 있거든요. 예, 저런 30여 초 남은 3라운드. 이 선수가 완투가 좀 나와줬으면 좋겠어요. 자, 거리가 좀 맞지 않았습니다. 올려쳐봤던 마이클. 상대를 봐야 됩니다. 마이클도 오전 4승 1무 아직까지 경기로 3전 전승에 3KO. 자, 코너쪽에 몰려있는 자, 송이로 빠져나와야죠. 던지면서 나와줘야죠. 나와야죠. 지금 송일이 선수가 상대를 못 보고 있어요. 커버 위긴 해도 이제 안면적으로 펀치가 계속 오는 것을 빌미를 줘서는 안 되겠어요. 그렇습니다. 네, 3라운드까지 끝났습니다. 최호삼 선수 또 기타 여러 선수들을 응원하면서 네. 많이 잔뜩 웅크린 자세로 송이로 랩투 커버 위입니다. 자, 이번에 랩투 한번 그러나 밀고 이제 뻗어봤었던 마이클 코리아 더블 들어가면 네. 송일이 선수 상대를 정확하게 지금 안 보고 있단 말이에요. 그러니까 힘을 조금만 빼줬으면 좋겠네요. 상대 펀치 랩도 좋았습니다. Mabisa ang ginagawa ni Kabayan na mag-agresibo dahil malaki ang kanyang kalaban at matigas. 좋고요. 자, 썼던 마이클 코리아. 지금 접근전에서도 마이클 코리아 선수가 송이루의 라이트 후 약간 커버 위지만은 저런 펀치를 통해서 이제 풀어나갔으면 좋겠습니다. 자, 아쉽다는 6라운드 가운데서 4라운드 이제 반환점을 돌아섭니다. 자, 한번 몰아보죠. 상대를 몰아붙일 때는 좀 거친 것도 필요한 거예요. 사실 좀 발이 빨라져야 되는데 지금 송일이 선수도 지쳤기 때문에 푸드웍이 지금 빠르지 못. 다시 원투 쳐봤던 마이클 코리아. 자, 송이루. 자, 상대 얼굴을 좀 정확하게 보고 들어가줬으면 좋겠는데요. 지금 원투 바로 지금 저런 맞았습니다. 공을 허용하지 않습니까? 라이트 훅도 맞습니다. 멀죠. 지금 송일이 거리가 맞지 않거든요. 그러니까 자기 거리를 유지하기 위해서는 뭔가 빠른 발을 이용해줘야 됩니다. 코리아가 이제 민첩성에서는 송이루보다 조금 앞서는 지금 그런 모습인데 라이트 또 큰걸 던지고 맞았어요. 있어요. 네. 30여 초 남은 4라운드. 상체가 올라오질 못했습니다. 오늘 쪽에 몰려있는 송이루. 오늘 두 선수를 보면은 사실 그 마이클 코리아 선수가 한 수이기 때문에 네. 계속 시종일관 저렇게 몰고 있거든요. 저것을 상대 선수의 힘을 빼줘야 됩니다.
자, 공간 활용을 해줘야죠. 코너 쪽에서 공매를 맞을 필요는 없습니다. 나올 때도 송이로. 지금 좌우 스텝을 정확하게 밟고 나와줘야 되는데 코너에 몰리게 되면은 송일우 선수가 지금 답답하게 나오고 있어요. 4라운드까지 끝났습니다. 이제 종반이거든요. 그렇습니다. 송일우 선수가 너무 상체를 숙이다 보면은 Halata na hikaos na si Kabayan sa pagsapit ng ikalimang round. Patunay ito na tinrabaho niyang maigi ang bawat kada round. 길리고 짧은 거가 좀 들어가줬으면 정확할 텐데요. 상대를 모는 다시 클린치에 맞던 마이클 코리아. 그러나 다시 클린치를 하고 있는 마이클 코리아. 복부 쪽으로 계속 펀치내고 있는 송이로. 레프트 라이트 레프트 같이 나가. 저기서 심해서 밀리면 안 되죠. 는데요. 송일우 선수의 체력이 지금 아쉽네요. 레프트 좋았습니다. 송이로. 좀 체력에 있어서 마이클 코리아는 이제 큰 펀치로 약서는 좀 노련한 그런 모습이 있는데 라이트 크게 펼쳤던 송이로. 자, 다시 지금 상대 선수를 몰아갈 때도 네. 마이클 코리아도 펀치 라이트 한발 조금 저것도 피했는데요. 지금 푸드웍이 빨라서 전지 스텝을 해줘야 되는데 자, 훅! 연타가 이어지지 않아요. 다시 랩투 링 중앙에서 송이로와 마이클 코리아. 자, 여러 개를 던질 필요 없습니다. 상대의 허점을 분명히 봐서 맞습니다. 잔매를 너무 맞아서도 안 된다는 얘기입니다. 자, 5라운드까지 끝났습니다. 5라운드 팽팽했습니다. 빠른 발을 이용해야 됩니다. 자, 마이클 코리아 빠져나가죠. 자, 이제 Sa ika-anim na yugto ng laban, matapos palambutin ni Michael Correa ang kalaban sa malalakas na suntok, ang Koreanong ubod ng tigas ay tila lumambot. Subaybayan natin ang mga sumunod na pangyayari. 마이클 코리아. 자, 송이로 안면쪽에 커버 이후의 펀치가 조금 늦었습니다. 저렇게 스윙이 크게 되면은 상대 선수에게 크린트를 던지기를 차지해야 됩니다. 흐르는 시간이 아직까지 뭐 충분한 시간이 있긴 한데 이것이 마지막 라운드입니다. 송일우 선수가 전적에서 말해주듯이 한 방 있는 선수예요. 그러면 송이로 레프트 잽 던져보는 잽을 마이클 코리아. 던져주면서 들어가줬으면 좋겠어요. 다시 맞았습니다. 원투 지금 또 스트레이트로. 지금 충격이 있어요. 충격이 있는 송이로. 여기서 앞으로 앞으로 맙니다. 넘어지네요. 송이로 앞으로 어렵겠습니다. 송이로 정말 안타깝습니다. 송이로 선수가 그동안에 많은 펀치 누적이 됐고 결국은 일어나질 못합니다. 그렇습니다. 마이클 코리아 선수의 6라운드 KO. Makikita ang malakas na buwelo ni Kabayan bago mawalan ng malay itong Koreano. Matapos mahalata na naapektuhan ito sa pagbaba ng kanyang dalawang kamao, agad nag-follow up ng uppercut itong si Michael Correa na nagsanhi ng pagkawala ng malay nito. Halos mapatayo sa kinauupuan ng mga manonood habang inaantay nilang makatayo ang kanilang kababayan. Sa pagbilang ng referee, makikita ang pagkabahala ng mga taga-suporta nitong Koreano. Alalang-alala sila at tila nababahala ang masayang umpisa nila bago magsimula ang laban, napalitan ng takot nang makita nila na hindi na makabangon pa at madilat ang mata ng kanilang pambato. Ilang Koreano na ang umakyat para pagtulungan na buhatin itong si Wongsu. Dahil nga nawalan ng malay ay hindi nila kayang buhatin ito. Sa mismong ibabaw na lang ng rin nilagyan ng oxygen ang nasabing boksingero. Matapos ang pangyayaring ito na ang naging huling laban ng batang boksingero at hindi na nasilayan pa sa ibabaw ng lona. Malayo pa sana ang gustong marating ng boksingerong ito, subalit hindi talaga natin masasabi kung ano ang mangyayari sa iyo kapag nakatapak na ang iyong dalawang paa sa ibabaw ng ring.